ମଞ୍ଚକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମିଲିୟନ ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଅନେକ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଗୀତ ଗାଇ ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଛାଞ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହବ ଗୋଟେ ହୋ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ Ready? 5, 4, 3, 2, 1. Here we go, presenting one of the best popular, talented, versatile singer of our Hollywood industry, all-time famous of our industry, heart industry, all-time famous of your heart industry, presenting Sambalpuriya Babu, Mantu Choria. सेकेंड थर मोर सेकेंड टाइम टेलीविजन को और बहुत बढ़िया लागु छै सेकेंड थर के आसी तो समस्त के नाचबा तो से दिन को भी डाकी के हम सब आरंभ करू से ना के डाकीबा समस्त के सिटी नेक्स्ट सर्वाइस में एक्टिव क्राउड में संबलपुर को सुखी देना आज भी जल्दी बड़ा सुखी हो गया सेवन सिक्स थ्री
ଯେମିତି